Good evening, guys! Magluluto ako ng adobo. May pasok ang mister ko, guys. Kaya magluto akong hapunan. Ang putahe ko ngayon, my recipe today is adobong sitaw na galing sa mismong garden, guys. Ito yun, guys. Ito yung short beans na maliit. Ayan, guys. Nakadami. At ito yung beans. At saka ito. Ito yung adobuhin ko. Sibuyas na galing din sa backyard. At yung kamatis na pinitas natin kanina. At sa garlic. At saka mincemeat pork. Okay guys, meron din akong pampano. Ready to grill. Welcome to my kitchen guys ha. Mahirap lang kami. Ayan, naka-ready na yung cast iron ko, guys. Okay? Ayan, cast iron ang gagamitin natin. Ayan. I used to cook with cast iron. There we go. Lagyan natin ng mantika. Ano lang, guys, ha? My own version to, guys. My own version. Ayan. Ayan, ganyan na konting mantika. Ayan. Ano, paborito to ni Mr. Guys. Adobong sitaw. Yan. Kaya nga, yan mga tinatanim ko kasi paborito ni Mr. Ayan. At saka meron din akong talong. Pritong talong. O kung maano ko pa ha. Anong oras na. Ayan. Pinainit man natin. Saring version ko yan guys ha. Pasensya ka na sa kitchen namin. Mahirap lang kami. Ano ba yan? Saan ba yan? Yeah. Kaya na yung spatula ko guys. Nawala ako sa sarili kong kitchen. Yan. There we go. Ayan, pag mainit na, wala pa naman eh. Gusto yung, yan yung, mincemeat na pork. Yan. Yan guys, hindi pa mainit. Ahay natin. Yan. Welcome sa my kitchen, guys. Habang naman, i-ready ko muna yung isda. Okay guys? Yung i-grill ko muna yung pampano natin. Kaya pagdating ni Mr. yung hindi pa nakaano sa kasunod sa videos ko, frontliner yung asawa ko guys. He is a nurse. So, kailangan masustansyang pagkain. Ayan. Ito sa bucket. Ayan, ready na yung grill ko. Charcoal yung gamit ni guys. Kasi gusto yung charcoal. Kasi, yung iba-iba talaga ang charcoal sa gas. Kaya, charcoal ang gamit namin. Ayan. Ayan na yan, sorry. Masusunog naman. Ayan. Started ko muna yung apoy. Naka. Ayan. Sabay takip. Ayan guys. Sabay takip. Ayan. Balikan ko naman yung dito kasi ako sa backyard guys. Ang grill namin sa likod ng bahay. Sa porch, backyard. Ayan, pwede na siguro yan. Pwede. Ay, there you go. Ayan, umuusok na siya. Ayan. Ready to go. Una muna, bawang. Bawang. Kasi pag cast iron guys,
It's very hot, and I just like to use it. I don't know. Well, am I getting used to it? Oh, whoa. Okay. Ayan. Masarap po ang sariling version, guys. Now, yung pork. Ganyan ko kasi lulutuin ko talaga masyado yung ano. I need to cook the pork really good before I put the long beans. Ikot ba yung kamay ko, guys? Ayan. Tapos, ilagyan ko siya ng bitchin at pepper. Ayan. Sin. Ako, yung paminta. Paminta, guys. Ayan, ako. Hindi ko maano. Hindi pala pag ano. Isang kamay lang. Hay. Kasi natin apoy. Oh yeah, I need this stand so I can and this stand. Yeah, very good. Kumakaano, ayan. Yung pepper, guys. Ayan. Yung pepper na yan. Yan ang sitaw. Yan ang version ko, guys, ha? Sitaw. An organic sitaw, guys. Fresh from the garden. Yes, lalagyan ko na siya ng soy sauce. It's a Korean soy sauce. I love South Korean soy sauce. It's with kelp, guys, with kelp. No sponsoring, guys, but oh, I love this. My husband too loves this. And since mayroon na dyan na, kakabiran ko na naman. Kabiran ko muna. Hanggang lang, guys. Hanggang maluto siya. Yan. Kasi, guys, matigas yung sita kasi fresh from the from the garden, kaya kunting tiis lang. Yan, halo-haloin. Now I can put the tomatoes. Yan, maganda ko yung tomatoes.
Kapit, marami pa kasi. Yan lang ang hinog kasi ngayon. Ngayon lang hinog na kamatis. Dito kasi guys, kung anong meron sa ref, tayo mga Pilipino kayang magluto na kulang, ganon. Dito, kung anong meron sa yung lutuin. Kaya dapat may pa yan, bell pepper, the red pepper, but hindi na. Ayan. Sitaw guys, smells good. Naka. Smells good. Takpan muna natin. At, i-check natin ang ating grilled fish. Pampano. Grilled pampano. Do I have bring the tongs? No, I don't think so. I need to bring the tongs. Oh guys, I have to bring the tongs. I need to come back to the backyard again. Our fish is ready. Oh, there's our fish, guys. Oh. Actually, fish is easy to cook. Well, pampano, guys. Oh. Yeah, it looks better now. Ayan. Ayan. Baliktad na natin kaya today back to kitchen again. Ganun lang guys. Parang I have to put it. Ayan. Tiknot guys yung yung sitaw. Pag adobo, fresh from the garden, organic talaga siya. Masarap siya, guys. Ibang-iba sa talaga. Yeah. Okay. There we go. Diba pa talaga siya, guys. Yeah. Ayan lang. Wala pa yung check ko muna yung madiling awan namin guys. Iwan na lang naman yun. Ayan na. Dilim. Ang garden ko guys. Malit lang space. There we go. Pag madilim. Yes. Balik-balikan lang. Parang yun yung fish natin. Ayan. Oh, madali lang kasi itong just easy to cook. Pampano. Mataba siya. Tapos yung grill. Masarap siya kapag charcoal guys kasi masarap yung amoy. Meron talaga yung amoy charcoal. Yeah. It's healthy. Kung ko. Tingnan mo yung yung likod ko. Yeah. Hindi pa kulang pa yung red malts. Meron akong red malt sa sasakyan ko. Hindi ko pa nakuha. Busy. Busy na busy ako. Kaya check ko naman yung sitaw. Ganun lang guys. Yung luto-luto. Yeah, oh. Yan na. Uy. Yan na.
Tikman natin, guys. Tikman natin. Adobong sitaw. That's some favorite. Ayan. Ayan. Kunting alat. Kaya, asukal, guys. Ayan, Filipino ice, ano yan eh, lagayin ng ice cream, talenti. Now, is ano na, lagayan ng asukal. Brown sugar, guys. Ayan. Brown sugar. Tapos, ano, para mabalance yung alat. Brown sugar. Tapos, meron akong, hindi ako gumagamit ng ano, apple cider vinegar gamit ko, guys. Apple cider vinegar. Okay. Yan, mga ilang ano lang. Patak. There you go. Ganun lang. Yan. Kang maasim-asim sa adobong sitaw, guys. Oh, ano mas. Parang anong, banga. My husband's favorite, guys. Oh. Natin ka paano. Oh my gosh. Ayan. Luto na siya, guys. Tikman na natin. Tikman natin. Wow. Nag-balance na siya ng ano. Kasi nga, ano nga, alat kanina at alat konti. Ayan. Ayan, na finished product na yan, guys. Tapos na. Ito na siya. At tama na yung ano, wag naman masyadong ano, lambot, yung ano lang, little half cook, yan ang paborito ng asawa ko, guys. Diyan na siya, ready. Oh, yung hapunan namin, guys. Yes, I'm done. Yan, ang adobong sitaw. And I'm going to check my grilled pampano. Pampano, guys. Yan na yung pampano. What a beautiful name it is. Yes. Yan, ayan na, guys. Ayan, luto na din. Madali lang maluto yung isda, guys. Ayan. Ayan. Ayan, luto na siya. Ayan, may dinner na kami. There we go. Ito na patatapos, guys. Thank you for watching. See you for the next videos. Thank you, guys. Bye.